important in the education system for all colleges to be assessed and accredited, because college will be getting grades, and based upon these grades, it is specified in the NAC website, the college website. Your college shall be assessed with the other colleges in the region, in the state, and elsewhere in the country. And those students who want to come and join this college will obviously be influenced by the grading this NAC team. So very constructively at the end of this dialogue, you can also tell us in what way this college can improve. It will help those who are going to study in this college in future, and also help those who are studying here now. And also ensure that the management and the governing body do something to improve this institution so that things will be better when the next year will come. So this is the purpose behind this interaction. There is a mic here. You can pass this around, and we'd like you to very frankly tell us what you like, what you don't like, make the suggestions for improvement of this. आपका नाम परिचय कीजिए। আমার নাম মনিরা পাল, আমি প্রথম পদের মা। আমার ছেলে এই কলেজের একজন স্টুডেন্ট। ये कॉलेज शुरू हुआ था सर 2008 में, 7 में, 7 साल बस हो गया। 8-9 साल में एक तो ये गांव वाला पूरा मेहनत करके इसको इस्टेब्लिश किया है, और फैकल्टी मेंबर्स जो टीचिंग स्टाफ्स है, तो बाकी सब स्टाफ मिलके इसको यहाँ तक पहुँचाए। ये बड़ी काम है। ये अब समय में न बड़ा काम करना, न छोटा मोटा नहीं है, क्या बहुत सारे काम आगे भी बाकी हैं। जैसे फैकल्टी मैडम मनीना पॉल जैसे बोली है, कॉमर्स साइंस ये सब जरूरी है। हमारे बच्चे जो यहाँ से करीब लगा सकते 3-4 घंटा सफ़र करके ये कल्याणी या आगे कोलकाता तक जाते हैं, और बहुत लोगों को तो ये पैसा भी नहीं है या सामर्थ्य नहीं है तो इतना दूर जाके पढ़ाई करें। इधर कृष्णनगर, इधर मासदिया, दोनों जगह का बीच में ये है। ये कॉलेज होने के बाद में हमारा आसपास के बिल्कुल गाँव तक का जो लड़के हैं काफ़ी ज्वाइन किए हैं, थोड़ा सा शिक्षा में प्रसार हो रहा। तो मुझे लगता है ये जरूरी है, और साइंस कॉमर्स ये दोनों स्ट्रीम होने से और बहुत सारे लड़कों को फायदा होगा, और ये जगह का भी सामूहिक नीति भी होगा। तो आप लोगों से ये विनती है, थोड़ा सा आगे भी हमारा ये समाचार पहुँचाइए, तो थोड़ा सा ये सुविधा मिले हमें, हमारे बच्चों को कुछ मिले। Hostel. You mean hostel? हॉस्टल क्या চরম ছবি আসছে ক্লাস মেরে রেখেছে স্যার মেরেছে बाहर चलता हम कहते हैं। Thank you. सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Diverse cuisine and diverse people. When all these diversities come together, they make a great nation like India, popularly defined as unity in diversity. These diversities have made India a unique country with a unique culture.
When we talk about the diverse art forms of India, one of these is dance. The dance forms in India can be broadly divided into two categories: classical dances and folk dances. All parts of our country have different dance forms, each characteristically different from the other, but at the heart, it is an essential Indianness which combines them together. For example, Bihu of Assam, Lavani from Maharashtra, Kathakali from Kerala, Bhangra from Punjab, respectively carry the essence of East, West, South and North of India. ভারতবর্ষ শুধু একটি ভৌগোলিক সীমারেখা নয়, নয় নিছক এক মানচিত্র। ভারতবর্ষ একটি মহান অনুভূতি, একটি গভীর উপলব্ধি। উপলব্ধ এই বোধের পূর্ব ভারতের বিহুই হোক বা পশ্চিমের লাভানি, উত্তরের ভাংড়া হোক বা দক্ষিণের কথাকলি, শৈলীগত বহিরঙ্গে পৃথক হলেও অন্তরে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে এক অসামান্য সমন্বয় রসায়ন। এই রসায়নের আরেক নামই সম্ভবত ভারতীয়তা, আর বর্ণমালার সম্ভাব্য সব রং চুষে গড়া মানসসত্তাই ভারতবর্ষ। এখন আমরা সেই বৈচিত্র্যময়তাকে বিভিন্ন অঞ্চলের নৃত্যের মধ্যে দিয়ে অনুভব করব। The Bihu dance is a folk dance from the Indian state of Assam, related to the festival of Bihu. It is performed by both young men and women. The dress of the dance is very colorful and bright. বিহু আসামের জাতীয় উৎসব। মধ্য বৈশাখে ফসল তোলার আনন্দের নান্দনিক উদযাপন হলো এই অসামান্য লোকনৃত্য। উজ্জ্বল রঙিন অসমীয় পোশাক পরে শিল্পীরা এই নৃত্য করে থাকে। জাগিল ময়না কিনো মরম জাগিল অজানিতে তোমার মন কিনো মরম জাগিল ময়না কিনো মরম জাগিল तंदनानागी तंदनानापुरी तंदनानागी तंदनानापुरी तंदनाना भळ तंदनाना तंदनानागी तंदनानापुरी तंदनाना भळ तंदनाना भळ तंदनाना भळ तंदनाना ब्रह्ममुखटे पर ब्रह्ममुखटे पर ब्रह्ममुखटे पर ब्रह्ममुखटे
పర బ్రహ్మముకటే తందనానాగి తందనానాపురి తందనానా బల తందనానా బల తందనానా బల తందనానా కందువగు హీనాదిగమోలిందో లేవో అంతరికి శ్రీహరి అంతరాత్మ కందువగు హీనాదిగమోలిందో లేవో అందరికి శ్రీహరి అంతరాత్మ హరి అంతరాత్మ శ్రీహరి అంతరాత్మ ఇందులో జంతుకుల మిందానొకటే అందరికి శ్రీహరి అంతరాత్మ ఇందులో జంతుకుల మిందానొకటే అందరికి శ్రీహరి అంతరాత్మ హరి అంతరాత్మ శ్రీహరి అంతరాత్మ తందనానాగి తందనానా పుడి తందనానా బల తందనానా బల తందనానా బల తందనానా బ్రహ్మముకటే పర బ్రహ్మముకటే పర బ్రహ్మముకటే పర బ్రహ్మముకటే తందనానాగి తందనానా పుడి తందనానా బల తందనానా బల తందనానా బల తందనానా నిండార రాజు నిద్రించు నిద్రొకటి అంటనే బంటు నిద్ర నదియుడొకటి నిండార రాజు నిద్రించు నిద్రొకటి అంటనే బంటు నిద్ర నదియుడొకటి మెంటైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టు భూమి ఒకటి చండాలుడుండేది సరి భూమి ఒకటి మెంటైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టు భూమి ఒకటి చండాలుడుండేది సరి భూమి ఒకటి సరి భూమి ఒకటి సరి భూమి ఒకటి Hey!
হবে সেই ভয়ঙ্কর তেজরশ্মি, হাতে ঝলসে উঠবে সেই খড়গ, দুপায়ের নুপুরে জ্বলে উঠবে সেই রণদুর্ভূমি, নৃশংস অট্টহাসিতে ভরে উঠবে আকাশ। দেবতারাও স্তব্ধ হয়ে বলবেন, মহামেঘ প্রভাং ঘোরাং মুক্তকে সিংচতুর্ভুজাং কালিকায়াং দক্ষিণাং মুন্ডমালা বিভূষিতাং। বিভৎসতা বানানের মতো আমি এগোতে থাকবো। আবার এগিয়ে যাওয়ার চলার দুপাশে গুণহীন অসংখ্য দেহ ছটফট করতে থাকবে। সভ্যতার দেহ, প্রগতির দেহ, উন্নতির দেহ, সমাজের দেহ। হয়তো আমি সে মেয়ে, হয়তো বা Youth festivals every year, almost every year. This time also we have won All India Trophy in youth festivals. I have seen many programs throughout India. I have gone, and in this youth festivals, I have seen all these valuable, wonderful programs. But I will say, it was one of the wonderful programs today which I have seen. এখানে যে বুঝতে পারছে না, ভাষা বুঝতে পারছে না, সেও সেটা উপলব্ধি করতে পারছে বা সেটা রসানুভূতি পাচ্ছে। আজকে যেটা প্রোগ্রাম হলো, ইট হ্যাজ জাস্ট রিয়েলি বোথ আওয়ার হার্ট অ্যান্ড মাইন্ড। পক্ষ আমি যা বলতে চাইছি, আমি যে নিজের নারী তা বলে নয়। আজকে সকালেই আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলাম যে এমন হয়ে গেছে যেটা শব্দ মানুষ, এই মানুষটা এখন হয়ে গেছে পুরুষ।